خواجہ صاحب آپ بولیں, آپ اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیں. ہاؤس میں آرڈر جو ہے چیئر ریسٹور نہیں کر پائی تو کیا بولنے کا فائدہ یہاں پہ؟ یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں, یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں. ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, نئی گالیاں نکالی گئی ہیں. ادھر آپ سن رہے تھے. ہیڈ فون لاؤ بھائی جان, ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لا اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے. نہیں میں نہیں آپریشن دے کیبنٹ نے کرنا کیا کی کریں وی وانٹ پیس. بولیں خواجہ صاحب, بولیں آپ. یہ دہشت گرداں کو کسی پاڑنا چاہتے ہو ایسی اجازت نہیں جان. جناب اسپیکر, میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے, جب یہ لوگ جو ہے احتجاج کر کے ہاؤس سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے. میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے, جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو. یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے. مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں. میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے, اور یہ مجھے بول نہیں رہے, یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا, آپ نے خود سنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہے. میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے. ہمارے اندر, ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک شرم کی بات ہے, ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے, لیکن ان کو نہ شرم آ رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ بات سنیں. ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں, ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں. ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے. یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے, یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو. اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں, اس ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے, لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے, لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے, متحد ہونا ضروری ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں, قتل عام کریں, بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں. آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں
उनके मुतल्लिक कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खुदा नखास्ता को ब्लैस्फेमी जो है कमिट की थी। लोग जाती झगड़ों पे ब्लैस्फेमी का बहाना लगा के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये इस वक्त ऐवान का जो है ये फर्ज बनता है कि मुतहद होके इस बात के ऊपर जो है कोई ना कोई अपने मौक़िफ़ का मुतहदा मौक़िफ़ का इजहार करे। सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए, सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए कि पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है जनाब स्पीकर, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये इसका वाकई जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तज़लील करते हैं, इस हाउस की तज़हीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्क की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईमान के साथ है, ना आइन के साथ है, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था, हमारी क़यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े होकर हमें गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूं, इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। This house is going to take a break for 1 hour. We meet 2:15 again. Thank you.